What's up, mananap? Wapo, gapo na yung matag pantulog. Bumbong piyo-piyo, solid. What's up, Lance? Let's go. Yan. Goods. Solid. Let's go. Ano, taron. Crave ako nito. Buti. Bumunta ang bahay namin nagbinta nito. Kabidinggit ko lang kanina, bilo-bilo. Yung OB, bidinggit, bilo-bilo. Tapos to, goods. Nag-vibe ako nito. Hap. So, the best talaga. Snack nyo eh. Best ron. Let's go. Good. Sarap. Let's go. The best. Let's go. Goods. Oh, good. What's up, mananap? Wapo, yapon, enigmatag matulog. Bubong piyo-piyo, solid. Let's go. What's up, Lance? Let's go, good. Sarap ng bidignit na birak. Ito. Yan, let's go. Yan ang snack natin. So, goods. 80 pesos lang. Sa bahay ko sa rider, 40 lang. Kasi malapit lang sa amin si C3. Let's go. Out. Central, sarap ng taberak mo. No. Nasa C3 lang sila sa Legan City. Nasa C3 lang sila palagi yung store niya. Yan, let's go. Nakakanin yung dibinta niya. Meron lang siyang saging na malagkit. The best. Ube taberak. Let's go. The best taberak. Goods.
go. Goods. Let's go. Labet obey taberak. Sarap ng sintal. Chantal, sarap ng taberak. Taberak mo. The best talaga. Goods. So, Inasal plus balbakuha ato ang kanon karon. Ma'am, bakulod inasal gid siya nga style, ma'am. Yes, sir. So mga kalma na ako karon diri sa runway no sa Sangi kaning padungta sa Mactan Airbase kina ako inispatan diri nga nagbaligi og bakulod inasal nga style, okay? Bakulod inasal gid siya kay suba-suba man ta. So naa po siya gi-offer nga only rice, alright? And na spicy og di spicy and ato ang i-check diri karon kay mao ni siya ang Chicky Baby. Chicky Baby, alright? Mang-interview ta diri kay ako nadunggan. Naa po sa balbakuwa diri. So let's go mga unta karon diri. Hello ma'am, maing udto. May udtosan. Ma'am, tagpila man inyong Chicky Baby Grill, ma'am. Natay ko answer, natay paa 115, less natay pitcho 135. Ug magkuan ka kanang spicy adlang tag 10, tapos kung gusto ka mag only rice adlang tag 40 pesos. So naay only rice, ma'am. Yes, sir. Aside sa sinugba, ma'am, sa pwede na diri. Nasa tay balbakuwa, Nay sir. ba ko, ma'am? Oh, good for. Patarawo na to, ma'am, bi kung legit pa gid eh. Tagay ko pakita ko, ma'am, sa unod, ma'am. Dagko po kayo, ma'am. Okay, sir. Sakto yun sa ma'am. So, murag mo order po ko na, ma'am. Nya kana yung barbecue, ma'am, mo ni siya. Nasa natay chorizo, hotdog, chicken skin. Okay. Nasa tay limpo, sir. Ano po yung limpo? Tagpila po limpo, ma'am. 140, sir. If isa ka barbecue lang paliton, 50 pesos, sir. ang kanang chicken skin, ma'am. 25 po. Alright. So, sige, ma'am. Ganahan ko mo try sa inyong kuan kaning spicy nga paa, ma'am, ay. And dili spicy nga saan siya gitawag, ma'am? Pizzo? Pizzo. Okay. Kani pizzo. Kana may pizzo, kani may paa. Alright. So kana, ma'am, isa-isa na, ma'am. And ganahan po ko mo try sa inyong balbakuha niya, ma'am, ha? Sige, sir. Alright. Lamigid ni siya, sir. Ma'am, asa kita located, ma'am? Nata sa Tangi Road, Runaway Food Park 3. What time to mag-open, ma'am? Mag-open may 11 to 10, sir. Everyday ba ito, dali, ma'am? Every day, sir. Alright. Sige, ma'am, kana ko, ma'am. Then, balbacoa and atong tilawan, ma'am, ha? Yes, sir. FYI, napoy branch ang Chicky Baby Grill sa Del's Food Park sa poblasyon kining duol gyud sa simbahan kanang naay plaza. Kana sir. Ana. So mga kalma, mo ni ang pagkaon diri sa Chicky Baby no nga located sa runway. Padong kita sa Mactan Airbase na ay runway 3 nga kananan food park na ay Chicky Baby dire, alright. So mo lang meal nga gi-offer. Bacolod style inasal. Alright, kumot kay tanan and dagko sa kailang pork dire oh. And for as low as 150 na ana mo'y meal nga Bacolod chicken inasal no. So brato ra kay tanan pod. And nakalindot, nag-offer sila og unlimited rice. So, add lang kag 40 pesos, unlimited na ka-rice. Okay? Nya, dagko sa isang serving. And nakalindot mga kalma, na lunch o dinner. So, napod sila kaning. And akong giganahan pod nga, mong nikaon ko diri is, naa sila gi-offer nga, balbacoa. See? Saka, guwapa silang balbacoa, no? Okay. So, let's try.
Wow. Kini putok bato gid. Hang. Kami. Wow. Look at that. Sakto sa lata. Gahan ko ani. So if nag-crave og balbacoa na ara po sila balbacoa diri nga gi-offer. And mo siya ang spicy, add kag 10 pesos spicy na dako ra po guys anan. Well marinated, very savory ang lasa. And hang na siya daan kay spicy man eh. Barbecue, na pork. Wow. Ako advice mo nga ipukaon mo dito, no? Need mo mag-analyze na lang good kay kapiki if isa ka rice. One of my favorite chicken skin. Barbacoa na punta. And more to mga kalmas sa sunod na punti ako sa sunod taon. McDonald's mukbang. Shake fries, yan. So, cheese yung nabigay nila kanina, pero meron kaming stock na barbecue powder. So, yun yung nilagay ko kasi ayaw ko ng cheese. So, next naman is tong Big Mac. Yan, Big Mac. And 2 pieces na pepper burger kineme steak, ganun. Tapos, 2-piece chicken.
finally have more time para mag-edit sa akong old videos and samtang ga-edit ko ani kay ga-crave jud kog lamaw. So for today's Gutom Diary, mag-snacks ta here at Snack Shack. This was a pretty nice one-stop shop for a lot of different snacks. I got some fries, some lemonade, and they also have other mga snacks pa. Ganahan kiko sa lemonade kadi siya lasaw. Now, onto the lamaw. Ganahan kiko liguon siya og lemonsito. This first one was the classic lamaw with some siomai. The siomai sa tisa was nice, decent portion pod, but I like this humba lamaw more. More lemonsito, hihi. This one had more flavor, humuksad ang humba, but the chicharon for both lamaws was punit siya, so di siya crispy, medyo gahi. Okay round ta, but dili kay fresh ang iyang chicharon. They also have some rice meals, perfect for students, jud. I had this luncheon meat one. Pretty normal ra. You get 2 pieces, an egg, and some rice. We also tried their buldak ultimate. I chose carbonara buldak. It also had an egg and luncheon meat. Asumera ko sa part na kaya ni nako. Pero kabaw na mo, di na ako care